Distant sisters, may Jehovah keep you from me, Adam Spirit. Biarkan ini sendiri. Mothers and daughters, sisters, wife and dog. Hello, John. Hi, Okay, how are you today? good. Okay, yeah. What are you learning today in the school? Okay. Today, decimal. Decimal. Oh, yang kemarin ya? Yeah. Oke. Kita bahas sebentar tentang fraction berarti, baru ke desimal atau bahas fraction? Fraction. Fraction dulu, oke. Oke ya. Yang ini ya, John ya? Hello, John? Hello? Suaranya masih ke mute ya? Ya. Oke. Yang John tulis di sini 4/5 ya? 4/5. Ini mungkin John lihatnya yang bagian putih ya? The white ini yang Kita bagian itu. fractions. Gara-gara besok aku ada tes. Oh, besok ada tes. Oke. Tes tentang fraction. Ya. Oke. Coba John melihat bagian tengah sini. Nih ya. Ini kan berarti cara fractionnya gimana nih? Bagian yang berwarna per bagian keseluruhan ya. Betul nggak? Betul. So, gimana nulisnya? Berarti kalau kayak gini? What do you mean? Apa? How fractionnya berarti kayak gimana? 1, Ya. One. 1, and then 1 I don't know what you mean. over 1 over semuanya ini berapa? Total apa? Bagiannya. You're not Total showing part. me anything. Total partnya ini berapa? How much the total part? 1, 2, 3, 4, and 5, John ya. So, You're not showing me anything. You're Oh, not showing me anything. oke, sorry John. I'm belum di share screen ya. Bilang John ya. Oke. Has showing John? Ya. Oke. Now you know what I mean ya. Nih. Di sini 1 per total di sini 5 ya John ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Gitu. So, we call this 1 over 5 ya. Gitu. Atau 1/5 ya. Oke. Ini bukan 4/5 ya John ya. Karena 4/5 itu berarti apa? Kamu ngitungnya bagian warna putih yang white-nya. Yang daerah white. 1, 2, 3, 4. Harusnya yang berwarnanya yang John ya, yang diarsir.
Yang diarsir yang 5 ya. Yang 5 ini ya. Berarti di sini 1 per totalnya per 5 ya. Gitu. Oke, John? Ya. Gitu ya. Ya. Good. Oke. Ini kalau dilanjutin harusnya bisa, John ya. Itu Berapa nih? aku gak lihat. I thought it's just like yang beda. I didn't know. I thought it was like an example, Hmm. so I forgot to do it. Oke. Hitung bagian yang berwarna, John. Count the color parts. Ya. 5, 5 over 8. 8. Gitu aja. Ya gak? Oke? Yeah, Paham ya? Do you understand? yeah. Now, look at this. Count the color part. 5 out of 6. 5 over 6. Oke ya. Gitu. And then, with this, 2 this is over 5. 2 over 5. Oke. Itu bisa, John ya. Kalau tanya diisi ini nambah ya. Gitu. Tadi kenapa John gak ngisi? I thought I didn't have to do that one. Itu yang beda. Aku gak tahu. Oke. Sebenarnya sama aja kayak yang lingkaran ya. They're same like a circle. Cuman bedanya ini bentuknya persegi gitu aja ya. Oke? Iya. And then you know this ya. Ini dibagi aja ya. 12 divided by 2 is 6. So the answer is 6. 12 divided by 3 and then we get 4. Ini ya. And then 16 divided by 4 is 4. So we get John got answer is 4 ya. Oke? Ini nomor 3 John betul semua ya? Yeah. Oke. Nah, yang ini belum keisi ya? Okay. For that one, I didn't know the answer, so that's why I didn't write it. No, tapi yang ininya caranya gimana? Yeah, just write. For me, I cuman copy lagi itunya. Oh, oke. Sebenarnya Kalau gini, last John. one, itu salah. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi kalau if we have one, ya, we can write this like 5 over 5, ya, atau 6 over 6. This is same like 1. And then 1 is 7 over 7. It is same ya. Oke, John. So, Yeah. 1 over here is we can write this like 8 over 8. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Asalkan atas dan bawahnya sama ya. Gitu. Nah, nah ini 4 over 8 ya. 4 over 8 harus ditambah berapa? Biar jadi 8 over 8. 2. Ditambah? Bukan. 4 ditambah berapa biar hasilnya 8? 4. 4. Berarti harus ditambahkan dengan 4 over 8 gitu ya. 4 over 8 plus 4 over 8 is 8 over 8 ya. Atau 48 plus 48 is 8 for 8 ya gitu. Jadi berapa kalau dijumlahin ini hasilnya 8 per 801 ya gitu. Ini juga sama ya. 9 over 10. Ini satu ini boleh ditulis gimana, John? Berarti kalau lihat dari sini. Kenapa itu 1 dong? 1/16. Ini 10 mungkin ya. 1/10 ya. Jadi kalau misalkan 1 itu 9 over 10 plus berapa per 10
biar sama dengan 1, John. Otomatis satunya harus diubah kemana? Berapa per 10? 1 itu 10/10. Ya nggak? Ya. Oke. Jadi boleh kita ubah 1 is 10/10. Jadi bebas. 11/11, 12/12, 13/13. Kamu bisa bebas mau apa aja kalau satu ya. Yang penting atas dan bawahnya sama. Kenapa aku arahin ke over 10, John? Biar apa sama yang belah sini? Biar sama-sama 10 kan ya? Gitu. Ya. Oke. Sekarang kalau udah sama-sama 10, bawahnya jumlahkan yang bagian atasnya aja. Berarti 9 plus berapa biar 10? 9 plus what? So, this will be 10. 9 plus 9 plus 1. 1. So, the answer is 1/10. Gitu. Ya. Oke, John? Oh, kayak gitu dong. Kenapa? Caranya beda kayak tadi. Kayak tadi yang mana? Sama aja, John. Sama kok. Tapi kan kita gak pakai 1. Iya, tapi di sini 8/8 itu 1, John. Ya. Tadi 1 gini kan ya? Oke. Ah, 1 ini kita ubah ke 8/8 kan ya? Gitu, sama aja sih. Cuman ya tadi aku langsung skip ya. Tapi sama aja intinya ya. Oke, John? Do you have question again? no. Belum? No. No, oke ya. Nah, how about this, John? 8 over 4/5. 5. Berapa? Wait, 8/10. 8/10. Ya. Biar sama dengan 1, John. Enggak, itu answernya. Hah? Itu answernya. Yang mana? Yang segitiga ini kan ya? Ya. Yang ini? Oke. Nah, kita harus jumlahin biar hasilnya 1. Di sini kan over 5, John. Over 5. Berarti di sininya satunya diubah kemana? Diganti menjadi berapa? Biar ngikutin yang bagian sini. 5. Betul. 5/5. 5/5 ya. Nah, kalau udah kayak gini, berarti yang ditanyakan berapa harusnya di sini pecahannya? Ini kan harus per 5 ya. Berarti 1. 1 ya. So, jawabannya berapa? 1/5 gitu. Oke? Ini jawabannya 1/5 ya, John ya. Ya. Gitu. Biar hasilnya 1. Oke? Do you have question? No. Oke. Ini udah benar ya. Ini dikali 8, multiply by 8, multiply by 8. Yang ini 1 multiply by 7 ya. Multiply 7, 2 multiply by 7 is 14. Oke. Nah, kalau ini gimana? 1 multiply by what? So will be 10, John. 20. Oh, no. Ayo. 1 multiply by what? So this will be 10. Multiply by 1 multiply 1 multiply by 10. by 10. Betul ya. 1 multiply 10 is 10. Oke? Ya 20 itu Oh answernya. iya, betul. Maksudnya tadi ya, dikalikan berapa dulu ya, John ya? Oke. Ini times 10. So it will be 20 ya. 20. Oke? Jadi ini bukan 5 ya, but 20. Oke, John? Oke, lanjut yang ini.
Ini John nulis berapa? Halo? Halo, John? Why do I keep mute, bro? No, no, bukan sama aku, John. Tadi aku mute. Oh, Gak tahu. oke. Aku sering mute, gak tahu. Mungkin kepencet kali ya. Ya, Oke. Ini John nulisnya berapa? 4 atau 9? 4. 4 ya. Kalau tadi 9 ini benar, cuman kalau 4 salah ya. Aku Kenapa? kayaknya itu 9 deh. Gara-gara aku tulis 4 kayak Mirip ya. tunggu, Langsung cepet gini ya, set. Gini ya. Padahal ini 9 coba maksudnya. aku tulis 4 kayak gini. Tunggu, aku on screen, aku tunggu. Oke. Sebenarnya aku tulis 4 kayak gini. Oh, ya ya ya. Tegak ya. Ya, Gak miring ya. Oke. kenapa, Benar ya Bang? berarti ya. Berarti ini benar. Ya, Nanti kalau kedepannya John boleh nulis 9 lebih ngelengkungin gini ya. Biar ketahuan ya. oke. Gini, Oke. ngelengkungin. Oke? Jadi jangan kayak gini. Soalnya takut mirip kayak 4 ya. Jadi yang benar itu ada lengkungan sedikit. Tuh, oke? Oke. Now berarti benar ya kalau 9 ya. Karena ini 2 multiply by by 9 ya. Multiply 9. So it will be 18. Maka yang Ya, atas juga sama. Multiply by 9. Oke? 1 multiply by 9 is 9. Oke? Gitu. Jadi benar aja sih kalau tadinya 9 ya. Oke. Ini compare ya. Compare mah tinggal lihat aja. Ini lebih besar ya. Lebih banyak di arsurnya. Berarti ini lebih besar gitu ya. Oke? Nah, tapi gimana kalau nggak ada gambarnya, John? Misalnya 1/8 dan 5/8. Kalau nggak ada gambar gini gimana? Ya udah kamu kali aja ya, John ya. Kali silang. ya. 1 multiply by 8 is 8. Taruh di atasnya 8 ya. Terus 5 multiply by 8 is 4 40. 40. Oke. Berarti ini gimana? 8 sama 40 tandanya gimana? 40. More than, less than? Hah? 8 over 40. 8 is small than or higher than? Smaller. Smaller. Berarti gini ya tandanya ya. Oke? Gitu. Biasanya pakai kayak gimana kalau John? Pakai yang buaya atau crocodile or apa? Kayak gimana? Kalau bentuk kayak gini-gini biasanya. Tahu crocodile? Ya, Mulut buaya? tahu. Biasanya gitu ya. Yang gedenya jadi mulut buaya ya, kayak gitu. Oke? Gara-gara mulut buayanya itu sangat pelit. Dia pengennya yang gede ya. Ya, gara-gara nanti dia menjadi gendut. Oke, betul ya Jan ya. Oke. Jadi gitu ya Jan ya. Compare ya. Ya. Oke. Sekarang equivalent. One more. Ini John tinggal ngitung aja ya. Mana berapa bagian yang diarsir. Oh, come on. Ini udah bener. Yang ini
Masih kosong? Belum selesai? Kalau dilanjutin ini berarti 3 over 3 over 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ya. Oh, 3 over 12 ya. Gitu. ya. Okay. Write this fraction in order from biggest to smallest. Ya, berarti mulainya dari sini ya. 7 over 8, terus 5 over 8, 4 over 8, dan 3 over 8 ya. Kalau ini, yang paling gede yang mana, John? Di sebelah mana? The bigger Apa? is? Oh, um, Di paling kanan, paling kiri, tengah, kanan, atau tengah kiri? Yang paling besar yang paling besar yang nilainya. paling kanan. Paling kanan, betul ya. Paling kanan gimana? Bimbang. Bimbang, maksudnya? Kenapa mau? Ragu? Ragu jawabnya. Oh, Sebenarnya sama konsepnya kayak tadi. Caranya gimana kalau tadi yang kalau di sini? no kayak. John apa hitungnya gimana? Kalau yang di soal sebelumnya. Ini kayak. Count Apa? the color parts, John ya. Ya, Jadi count the color part over all the part. Oke? oke. Berarti kalau kayak gini gimana kalau semuanya? Count the color part. Berarti 1, 2, 3, everything. berapa everythingnya? 8. 8, betul ya. Tulis aja 8 ya. 8 over totalnya berapa? 8. 8 juga. Ya udah nggak apa-apa, tulis aja ya John ya. Oke? Gini. Jadi 8 over 8. Lalu selanjutnya? The one beside the paling kanan. Ya, betul. Berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti 6 over 8. 8 ya. And then? The one beside the answer before. Oke. How many the color part? 4. Yes, so 4 over 8. 8 ya. And then the last one? 1. 1 over 8. 8. Gitu ya John ya. Oke. Gitu. Ini sama ya. Caranya gimana John ini? Cara nentuin ini sama atau lebih besar? Masih ingat yang tadi? Ya. Gimana ya? Tapi aku udah bener. Iya, betul. Tapi caranya gimana? Times. Mm-mm. Times. Times. And then eat crocodile, blah, blah, blah. Oke. Ini aja ya kayak 1 multiply by 10. Ini kita kalikan berapa? 1 multiply 10. Berapa, John? 1 multiply by 10 1 multiply by 10. is 10. 10 ya. Lalu setelah 1 multiply by 10 lanjut kemana? 10. 10 juga ya. Ini 10. 10 dengan 10 lebih besar, lebih kecil sama dengan? Iya, equal. Oke? Ya. Oke. Ini juga sama ya caranya ya. Gimana tadi? Itu guru aku salah. Salah apa?
Benar kok. Guru aku bikin semuanya equal. Dia add itu. Dia kasih bonus yang D, nomor D. Aku harus tulis. Oh, tulis pas lagi ujian? Ya, Oke. Ini berarti gimana cara John nentuinnya? 1 times 8. 1 times 8. Berapa? 8. 8. Lalu? 2 times 5. Berapa? 10. 10. Jadi gimana? Left. Bigger ya. 10 bigger than 8. Oke? Bentuknya gini ya kalau bigger ya John ya. Bigger than. Kalau smaller than itu bentuknya kebalikan. Oke? Itu ya John ya. Ya. Tapi benar ini ya John ya. Ini kan sama bigger than juga John tulis ya. Sama kayak Ya. yang di sini. Jadi jawabannya kayak gini. Oke? Oke. What fraction is colored? Write the answer as mixed number. Nah, mixed number ya. Mixed number itu jadi kalau John lihat di sini ada apa? Ini kan ada full shape ya yang diwarnain semua ya. Betul gak? Ya. Itu John boleh tulis itu satu bagian penuh atau tulisnya one ya. Terus ini one juga. Berarti totalnya berapa di sini? One plus one. 2. 2 ya. Jadi ini ada dua bagian utuh. Jadi nanti jawabannya pasti 2 plus gini ya. Sisanya ini kamu tulis berapa tuh pecahannya? 7. 7 over 7 over Ya aku salah no. karena duanya ditulisnya di atas. Harusnya di misah sendiri duanya ya. Jangan ditaruh di atas sini, John. No. Ya. Harus misah sendiri si duanya. Jangan di situ ya. Oke? Can I go take some water? Boleh. Sudah, John? Udah. Oke ya. Sama satu hal lagi, John.
John nulis di sini per 30 ya. Oh iya. Sebenarnya cukup tulis yang bagian yang kepotongnya aja. Nih. Ini kan yang bagian yang gak utuh ya. Jadi jangan dihitung ini juga. Ini 10, ini 20, oh ini 30. Oh, berarti tulisnya 30, nggak usah. Tapi harus yang ini aja ya. Per berapa berarti ini? Total di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Iya. Berarti 7/10 gitu. Oke? Atau nggak usah ditulis plusnya juga nggak apa-apa ya John ya. Iya. Jadi Oke. 2/7. Kayak gini juga nggak apa-apa. Nilainya tetap sama ya. Gitu. Kalau ini gimana yang B? How about D? Yang 1, B? 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4/5. 5. Kok 5? 10. 10 ya. Terus depannya berapa? Apakah cukup 4/10 only? Ya. No. Apalagi. If you look on the left. Tapi kan Kak Gilbert bilang gak usah. Oh, tadi di sini apakah nggak diperhatiin si 1 plus 1 ya? Jadi 2 ditulis di sini nggak, John? Enggak. Ditulis ya. Ini kalau John lihat 2-nya itu aku tulis ke sini. Set. Gitu. Jadi 2 plus 7/10. Tulisnya gitu. Kalau ini berarti gimana? Karena ini nggak 2 tapi 1 ya udah. Cuman 1 bagian yang utuh kan ya? 1. Berarti gimana? Di sini nanti 1-nya tulis di mana? Di depan ya. 1 plus 4/10. Gitu John ya. Oke. Jadi yang pertama boleh ininya dulu ya. Si 1-nya. Maksudnya gini John. Yang tadi nggak usah diituin. Pecahan bagian sini. Ya. Jadi istilahnya kita udah ngitung 1 plus 1 is 2. Jadi ini nggak usah. Kalau 2-nya udah kamu taruh. Ditaruh 2 plus 2. Berarti udah kita abaikan sekarang. Ya, udah nggak perlu lagi. Kita fokus ke bagian pecahan yang belumnya. Ya. Count the color part. Ini 7/10. Udah. Ya. Jadi 2 plus 7/10. Gitu ya, Jan ya. Ya. Oke. Oke ya. Ini juga sama ya. Satunya udah kehitung, udah ditaruh ke sini. Jadi tinggal hitung yang bagian yang apa? Bagian yang apa istilahnya? Yang belum, yang masih diarsir itu ya sebagian gitu. Count the color part ini 4/10 gitu ya. Oke. Ini boleh ditulis gimana John berarti? 1 plus 4/10. 1 plusnya nggak usah ditulis juga, boleh nggak? Boleh. Boleh. Berarti 1 4/10 berapa? Over 10 John ya. Oke. Ya. Gitu. Oke. Kalau ini udah paham ya caranya ya? Ya. Oke. No. What happened, John? What happened? Kita cuma 40 menit. Aku kira udah 1 jam 30 menit. Oke. Gampang, nanti ada soal latihan, John. Kamu udah nyiapin kertas sama pensil? Adalah.
Kenapa? Ada atau nggak ada? Aku cuma ada pensil. Oh, cuma ada pensil. Aku cuma ada pensil sama sticky note. Oh, berarti kalau nyotret apa? Nyoret-nyoret di sticky note. Oke, boleh. Iya. John nggak punya buku khususnya? Ada. Bebas sih kalau mau pakai sticky note. Soalnya sticky note sayang kalau dipakai coretan, John. Oke. Mm-mm. Hurry up. Apa? Oke. Oh, oh, oh. I'm waiting. Done doing what? No, he's making a worksheet. What do you mean, mommy? So rude. Sudah? Udah. Oke. Nah, Mami bilang bawa air. Okay, so what do I need the paper for? di sini kita jawab soal ya, John ya. Oke. Okay. Hmm. Tadi kan ada mix number ya. Ya. Oke. Kita latihan di mix number dulu ya. Masih ingat? Ini mix numbernya berapa? Yang lingkaran ini. Bentuk mix number. Satu. Tiga. Hmm. Terus I thought it would. No. 3 plus atau 3 3 plus lalu 1. 1 over 3. 3. Oke ya. Pecahan biasanya gimana? Improper fraction. Masih ingat caranya? Yang kamu kalikan terus tambah 1 gimana? Tahu. Berarti jadi berapa?
Sudah No, dapat, it's John? Sudah dapat? Dah. Berapa? 4 out of 4 from 4. Dari mana? 3 dari 4. Caranya gimana? Pertama kan yang 3 yang gede dikalikan dengan mana? 3 times 3 times 3. Ya enggak? Ya. Berapa? 3 times 3. 3 times 3 is 9. After we get 9, what we do with 1? 9. How about 1? We add, John, ya. 9 we add with 1. 9 plus 1 is 9 plus 1 is 9 plus 1 is 10. 10. Ya. So 10 over 10 over 50. oh, ini 10 over 30. 30. 30. 20. 20 dari mana? Gak tahu. Ini ya, samain aja, John. 11. No. Penyebut di sini berapa? I don't really know. Samain aja sama yang bawahnya, yaitu 3. Ya. Oke? Ya. Di sini 3 ya. Ya udah tulis aja, John, 3. Ya nggak? Oke? Gitu. So, 10 over 3. Ya. Paham ya? 10 over 3 dari mana, John? Ini bisa kamu dapat dari sini, John. Coba kamu lihat di sini. Count the color parts total. Sini. Berapa? 1, 2, 7. 7. 7. Oke. Oh, no. Nggak ada lagi, sorry. Coba hitung lagi. No. 10. 10. Oke. 10 over 3. Wow. Gitu. Ya. Oke. So, we But get that makes 10. no sense because it's 10 over 3. That makes no sense. Kenapa, John? Kecepatan. No, 10 out of 12. 10 out of 3 is not possible. Doesn't make sense. It should be the smaller number at the top and the bigger number on the bottom. Ya. Lebih besar yang di atas ya daripada yang di bawah gitu. Oke? Doesn't make sense. Hah? It doesn't make sense. It makes sense, John. Anggap aja 10 bagi 3. 10 dibagi 3 dapat berapa? 10 divided by 3. Berapa yang mendekati? 10 divided by 3. Ini kan 10 over 3 ya? Berapa? 10 over 3. Aku gak bisa lihat. Gak bisa lihat? Fotonya. Iya. Okay, let me see. Okay.
I'm done. Oke. It's a 1 at the top, 3 at the bottom, and 3 on the side. Ini beda atau yang mana, John? Maksudnya? Improper and mixed number. Oh. Penyebutnya akan selalu sama, John. Ya. The number apa? Apa namanya? Denominator ya. So that's why it's called improper fraction. Betul. Jadi Yeah, smart. denominator is always same ya, John ya. Oke. Jadi tinggal diikutin aja. Ya, tinggal ngikutin si angkanya berapa. Oke? Paham ya, John ya? Oke. Jadi Right. 10/3 itu improper fraction ya. And then 1/3 itu mixed number ya. Okay, let me do the next number. Okay. Number 2. What is the mixed number of this? Wait, let me think. Is it 4? Apa over 4 maksudnya? Bawahnya, denominatornya? No, 4.4 from over 2. Soal nomor berapa, John? 2? Iyalah, apa lagi? Coba lihat lagi nomor 1. Dari mana kamu dapat 3 and then 1/3 plus 1/3? Dari mana? 3-nya dari mana? 3-nya diambil dari berapa bagian utuh di sini? Ini ada satu bagian utuh, satu bagian utuh, satu bagian utuh. Berapa total bagian utuhnya, John? Itu satu di soal 2 cuma ada 1. Nah, berarti gimana? Oh, see, I'm so smart. So that means there's 1 on the side, and then there is 3 on the top, and then there is 2. 2? Wait, no, let me change my answer. 1. Total of ini total bagiannya berapa? Total of the part. 3, 4, 5, 6, 7, 4. 4 ya. So 1 3/4 gitu ya. Oke, John. Get Gitu. it. Sebelum itu tulis improper fractionnya, John. Gimana? Okay. So 4 on the bottom. Multiply by 2. Why 2? I don't know. No multiply by 2. Multiply by 6, 7. yeah, 7. That means Betul, it's betul. 1. Yeah. 4 multiply by 1 is 4. And then plus 3 aja ya. Plus 3. 7. 7 over 7. over? Because 6, 8, 7. And then over berapa? Di sini. The bottom-nya?
Denominatornya? 4. Ya, 4. Oke? See, this is Gitu. what I call a weird fraction. Ya, real fraction. Oke? Bukan di sekolah berarti bukan improver. Sama aja ya sebenarnya ya. Improver, real fraction. In the school is called real fraction, John. Berarti real fraction berarti yang di sekolah disebutnya Let me try to think. Oke. I don't know. Oke, nggak apa ya. Kita lanjut ya, John ya. Number I 3. know the answer already. So the answer is 3 on the side. And then 1 on the top. And then 2 on the bottom. See, okay, good. I'm already done. That's cool, John. Okay, ya. How about the real fraction? The real fractionnya? 2 at the bottom. Oh, ya betul. 2 on the bottom. And then 4 on top. Why 4? Yeah, wait, let me change my answer. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7! 7. Yeah. 7 over 7! 2. Okay. So the real fraction is 7 over 2. Yeah. Okay, John? Okay. Now, next number. Number 4. What is mixed fraction? All right. For this one, it's 1. No, 2 on the side. 2 on the side. 2. 4 in the 4 on the bottom. bottom, right? And then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Why 10? 10. Wait. I forgot what I was supposed to count. Wait. 1, 2. Oh, Duanya 2. udah nggak usah diapa-apain. 2, 2. betul ya. 2 over 4. Oke? Jan? Gitu ya. Yeah. So, what is the real number of this? The real fraction? 4 at the bottom. And 4 on top. 4 on top? No. Wait. 1, 2, 3, 4. 4 times 3. Coba aku gak bisa lihat fotonya. Oh, kenapa, John? Aku lupa what the photo of the diamond. Okay, so 1, 2, 3. 2 times 4 is 8. 8, 9, 10. So there's 10. 10. Okay, so we got 10 over 4. Okay. Sebenarnya gini, John, buat dapetin 10-nya, kamu lihat gambar ya? Yes. Di sini ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi cara lainnya itu gini ya, John ya. Bisa kamu ambil dari sini, John. I like my cara better. Kenapa? I like my cara better. My cara. Oh, my cara kamu. Yes. Oke, don't worry. Tapi aku mau ngasih tahu doang ya, cara lainnya ya. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Jadi yang pertama, John, ini bagian bawah kalikan dengan yang ini, yang 2 gede ini.
Jadi angka yang di depannya ya dikalikan dengan angka di depannya. 4 times 2 is 4 times 2 berapa? 4 times 2. Is 8, betul ya. Simpen 8. Lalu 8-nya diapain dengan 2? Times. Oh, no times. Divide. 8 ya, Plus. plus betul. 8 plus 2 berapa? We got 10. 10. Gitu ya caranya ya. Kalau nggak ada gambarnya gitu. Ini juga sama. Kalau ini gimana? Taman apa dulu, John? Apa? Kalau kayak gini, yang bagian kiri ya, jangan lihat yang bagian kanan. Ini 2 dikalikan dengan 2 times 3 ya. 2 Yeah. times 3 is 6. 2 times 3 is 6. And then, how about 1? 7. 6, 7. 6 plus 1 is 7 ya. Oke? Gitu. Now, number 5, John. Okay. I know the answer. Berapa? So 3 on the side. And then, Uh, uh, 2 on top. 2 on top, and then And 5 on bottom. 5 on bottom. Oke, betul ya, John ya? Oke. Ini bentuk apa namanya? Fraction apa namanya di sini? Mix fraction ya. Gitu. Bisa kalau pakai ini? Kalau nggak lihat gambar? Boleh. Coba ya. Pertama gimana? I don't want to talk about the way. I just want to say the answer. 5 on bottom. 5 on bottom, and then on the top. Then wait. 1, 2, 3, 4, 5. 5 times 3. 5 times 3 is 15. 15 plus 2 is 17. So, 17 over 5 gitu ya. Oke, John? Ya. Oke. Tanpa gambar ya. Ya. Oke, keren ya. Kalau dihitung lihat ini ya. Kamu hitungnya satu-satu gini. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Can I go toilet? Yes, you can. Thank you. You're welcome.
Wait. I'm back. Oke. Johnny boy is here. Tadi kalau kita ngitung satu-satu lama nggak, John? Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, No, 10. I just do it like this. 1, 2, 3, 4, 5. You count 1 times them by the amount that is already all full. So, like, for example, I do 5 times 3, make it 15. That's way Mhm. easier. And since there's 2 left, just 15 plus 2. That's 17. Isn't that how easy? That's why. Just use times. Oh, oke. Dan sebenarnya nggak apa-apa ya. It's up to you, John ya. Yup. Jadi nggak ada patokan yang John harus gini, John harus gini. Jadi kalau Tapi misalkan lebih John, cepat. hmm? Lebih cepat. Ya betul, lebih cepat ya. Kalau John ngerasa lebih cepat, ya udah pakai itu ya, John ya. Oke? Ya. Oke. Now, number 6. What is the mixed number, the mixed fraction of this? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Oh my gosh. I actually cannot count, man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Is that 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, it's 7. So No, 7. 1 on the side and 5 on the top. Wait, 5. Hmm. yeah. And then make a line, yeah. And then put. Oh shoot. Oh, Ya, tadi put totalnya. 7 on the bottom. Yeah, that's right. Yeah, John. Yeah. Yep. Okay, so the mixed fraction is 1, 5 over 7. Gitu ya. Okay. Okay. How the real fraction? The real version. So, it's 7 on the bottom. 7 on the bottom. And then And then count the color. yeah, part. that's what I'm doing. Mm. So 7 plus 5. 7 plus 5 is 12. 12, yeah. So the answer is 12 over 7. This is the real fraction, yeah. Real fraction, fraction, and the mixed fraction, yeah. Yep. Okay. Ini mixed fraction. Alright. Okay. How many more pages? 3. Oh no. Okay. Number 7. How about number 7? What is the mixed number? The mixed fraction? Oh. Mixed fraction. Yes. The mixed fraction. Ang mana Kak? Number 7.
Number 7, let me see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 times. Okay, so 2 on the side. 2 on the side. And then And then, uh, 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 2, I mean 1, 2, 3, 4, 5. 5 on the top, mm-mm, and then 6 on the bottom. 6 on the bottom. Oke, betul ya. So the answer is 2, 5/6 ya. And then how about the real fraction? You can see The real fraction is 6 on the bottom 6 on the bottom. and 1, 2, wait, 3, 12, 17. 17. Okay ya. So this is 17/6. Yes. How many Okay. more pages do we gotta go? 3 again. 3? Apa? How much pages do we have to go? Ini aja number 8, 9 and 10. Oh, Okay. yay! But then we'll still have some leftover time. Hah? But then we'll still have some leftover time. Maksudnya waktunya? Waktunya nanti kita masih ada dikit. Nanti ada soal lagi, John, tenang. Masih banyak. Oh, okay. Oke ya. Number 8, John. What is the mixed number? The mixed number is 2 on the side. 2 on the side. And then? 2 on the top. Two- I mean, what? 2 on the bottom. 2 on the bottom. On the top. On the top, there will be 2. I mean 1. My bad. 1, ya. Okay, so Yes. how about the real fraction? The normal fraction? Hmm? Oh, if in that case, it's 2 on the bottom. And then? 2 on the bottom, and then wait, let me try to think. So 2 on the bottom. Mhm. So 2 on the bottom, and then 1, 2, 3, 4, 5. 5. Mhm. 5 on the top. 5 on the top, ya. So the answer is the real fraction of 2 1/2 is 5/2 ya. Okay? Alright. Okay, number 9. What is the mixed fraction? Atau mau dari real fraction dulu? Real fraction-nya berapa? Apa? Kalau dari real fraction-nya dulu gimana? Ada apanya dulu?
real fraction-nya dulu. Yang ini kayak 5/2, 17/6. Jadi hitung warnanya dulu, John. Total yang diwarnainnya. Berapa? Yang diwarnain the normal fraction. The real fraction-nya berapa? Kalau kita mau mulainya dari real fraction dulu. Count the color part-nya dulu, John. Okay. Oh, this is so easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus 2. You know what that means? 6 plus 2. 6 plus 2 is? 6 plus 2 is... Six plus 2. Wait, let me remember. 8. 8. I know that one. 8 over? Hmm. 8 Hello? over... Berapa bagian ini? 1, 2, 3 ya. So, 8 over 3. Oke. Berarti berapa mix fraction-nya, John? Mixed fraction? 8 8. divided by 3. By That's 3. hard. 8 with... Well, I don't know. 8 divided by 3. Ya. 8 8 divided by 3. by 3. Yang mendekati aja. Kan nggak mungkin ya, nggak ada ya. 8 divided by 3. Jadi Iya. yang mendekati aja. Berapa? Yang mendekati itu adalah 6 divided by 3 kan ya? Berapa berarti? Apa? Yang mendekati is 6 divided by 3, John. Berarti Oke. berapa? 6 divided by 3. Oke, Pak. Kak. Ya? Ini, why do I have to mulai dari ini dulu? Susah. Susah banget. Wait. Can I see the photo again? The photo of the pictures. Boleh. Aku counting yang nomor 9 atau apa? 9. Si Oh. itunya, mix number-nya. Why didn't you say that? You never said that to me. You should drink water. Yes. You should drink water. Oh, I? Yes. Oke, wait ya, John ya. John sakit juga? Iya. Okay. So, what is the mixed fraction of number 9? For number 9, I...
mixed number, right? So I Yeah. think it's 3 on bottom, No. 2 on the Yes. 2 Two on the on side. the side, three on the bottom. It's basically the same thing though. Hmm. In the Uh, top hmm. is On the top, berapa on the top? Lihat di sisanya. Sisanya di sini berapa? 2 ya. Cuman 2 doang ya. yeah. Oke. So, 2 2 over 3 gitu ya. Oke? Gitu. Sebenarnya bisa 2. juga hmm, Ya, tapi itu dikit susah gara-gara kan aku udah biasa yang itu duluan. oh Tapi iya. sama aja sih, cuman itu beda dikit. Mm-mm. Sama kan ya. Cuman aku ya nggak seru kan ya kalau misalkan cuman gitu doang ya. Tapi seru Eh, nggak? enggak. Wah, Kalau nah. seru, kalau seru pasti susah. Kalau susah gak seru. Oke. Enggak, susah kalau seru ya. Ya, Saya kalau seru ya. Seru kalau susah ya. Gitu. ya. Oke. Nah, tadi kan 8 over 3 ya, John ya. Sebenarnya without picture, we can do it. Oke? Hmm. How how we got 8 over 3, the mixed number of 8 over 3, we can write this like 8 divided by 3. Ya kan, John ya? Ya, 8 over 3 is same like 8 divided by 3. Cuman gini, John. 8 divided by 3 itu kalau kamu lihat di tabel pembagian, John punya tabel pembagian atau udah hafal? Punya tabel pembagian, gak ada. tapi udah sedikit hafal Ya pembagian sih. 3. Oke. Ya, Misalnya ini, 8 divided by 3 itu kan sebenarnya nggak bisa ya. Cuman kita lihat yang mendekati. Berapa? Yaitu 6 dibagi 3. 6 divided by 3. How many is 6 divided by 3? How much? 6 divided by 3 is 3. I mean 2. Yes, 2 ya. Oke. Put the 2 into the apa? In the side ya. In the side of fraction. Put 2, oke? Gitu ya. Ya, And then make a line ya, berarti ya. Make a line. 3 ini 3-nya taruh aja kan ya? Berarti ya, pasti sama kan ya? Berarti ya. you write 3. How about the top? Kamu kurangin ya. 8 yang tadi minus 6. 8 minus 6 is 8 minus 6. 8 minus 6. Hmm. 8, wait, apa? 8 minus 6 No. is 8 minus 6. 8 minus 6. Hmm. 8. 8 8. minus 6. 2. Yes, 2 ya. So, put 2 on the top of fraction. Ya, oke. Jadi, gimana berarti nih? 2 over 3. Sama nggak? Bukan. Is the same like before? Oh ya. Same ya. Oke. So, just like this, to find the mixed fraction of real fraction. Okay? Ya. How about uh
yang tadi, misalkan coba ya aku ngasih acak ya, misalnya 17/6. Nah, coba. Berarti gimana, John? 17 divided by 6, ya nggak? Yeah. Bisa nggak kalau kayak gini? Ada nggak 17 divided by 6? Nggak. Nggak ada. Berarti kita harus cari yang terdekat. Ya. Berapa? 12 divided by 6 gitu. Ya. 12 divided by 6 how much? Is It's what? 12 divided by 6? 12 divided by 6. 12 divided by 6. Hmm. 12 divided by 6. Berapa? Apa lagi? Apa? 12 divided by 6 is 12 divided by 6 is 2. 2 ya. Oke. Put 2 into the side of fraction ya. Put 2. Jadi tulis duanya ya, John ya. Ya. Write 2. And then gimana berarti pecahannya? On the 1. bottom. What is on the bottom? 6. 6 ya. Terus apa lagi? Wait, let me think. Diapain? 17 dengan 12 ya, masih ingat? Is it 6? 17 minus 12. Bukan 17 6. minus 12. 5. Yes, 5. Okay. And then put 5 in on the top or the bottom? On the top. On the top ya. So we can write this 25/6. Okay? Gitu. Paham ya, John ya? Ya. Kalau kamu lihat 17/6 itu sama kayak apa di soal? Soal nomor berapa? 17/6. Enggak. Nomor Nomor 10. enggak, yang 17/6. Kalau kamu lihat sama kayak nomor berapa? Ya. 17/6 sama kayak nomor, kalau kamu lihat Yang itu sama 9. kayak nomor 7. Coba lihat. Oh Sama nggak? iya. 17/6 juga kan ya? Ya. Berapa di sini? Mix-nya? Mix fraction dari 17/6. Berapa ditulisnya di sini? Hello? Ya. Berapa ditulisnya? Mix fraction-nya dari Ya. 17/6 di sini? Mix fraction dari 17/6. Ini udah ketulis? 2 2. and then 5 over 2, 5 over 6. 6. Kalau kita lihat tadi, ini kan secara gambar ya. Artinya Ya. 2 and then 5/6. Ini secara gambar. Tapi secara matematikanya gini aja ya. Ya. 17/6 is 2, 5/6. Caranya gimana? Ya kayak gini. Oke? Paham ya? 17 minus 12 is 5. 5-nya taruh put on the top. And then 2 is from 12 divided by 6 ya. Oke? Gitu. Seru gak, John? Ya. Seruin aja ya. Oke. Udah, kita tinggal nomor 10 ya. Tapi nanti masih ada ya. Tapi bukan tentang ini. Number 10. Coba mulai dari
Real fraction, John. Mulai dari real fraction-nya berapa? Count the color part. 6. The color part total 1, 2, 3, 4, 8, 8, 12, 15. Yeah, that's it. 15? Yep. Okay. 15 over? Over 16 or over 8? Wait ya, John. Aku mau ke kamar mandi bentar. Kira-kira mana bisa? Oke, sudah? Ya, Berapa? Bawahnya? bawahnya itu eh Nomor 10? itu itu tadi 7 bukan. 7 mah yang bagian sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang tepat? Oh, wait. Apa dong, Kak? 8, John. Coba kamu lihat di sini. 8. Ini kan pecahannya 8. 1, 2, 3. Totalnya satu bagian ini kalau dipecah menjadi 8 kan ya? Oh iya. 8 ya. Jadi 15 over 8 gitu ya. Oke? Ya. Oke, sekarang kita ke mix fraction-nya. Gimana? Mix fraction-nya berapa? 8 on bottom Mm-mm. and 7 on top. And then? I don't know. Oh? And Mix 1 on number. side.
one on the side. Oke? Gitu. Paham ya, John ya? Yeah. Sebenarnya ini bisa pakai cara matematika ya. 15/8 itu 15 bagi 8. 15 divided by 8. 15 divided by 8 is 1. Ya. Jadi 15 minus 8 is 7. So 7/8 gini ya jadinya ya. Oke? Okay. Gitu. Do you have a question about mixed number and real fraction? No. No? Okay. Now it's pizza time. Oke. Ini bukan klik ya, tapi pilih. Choose all the pizzas that represent wall. Satu bagian utuh. Yang mana? Which one? Which two? Mm. Yang mana aja? Kan? That represent wall atau satu bagian utuh pizza. Yang atas. In the left and right. Oke? And Ini satu bagian. In the left and right ya. Pizzas that represent half. Yang mana? Ada satu. Satu maksudnya? One half. One half yang mana aja? Pizza mana yang a half? Yang half yang mana aja? Yang kiri, in the left, and the middle ya. Ini kan setengah. Ya John ya? Oke. Terus a quarter. Yang mana? Quarter. Seperempat. Ya. Yang kiri sama yang kanan ya. Oke? Ya. Gitu. Terus apa lagi? Nih. Equivalent fraction. Write an equivalent fraction for each of these. Ini yang warna pink. Kotaknya diisi berapa, John?
Hmm. Uh, 2/4. 2/4. Okay, yeah. That's right. And then this 2/8. 2/8, betul. And then ini? Wah, gede ini. Yang oranye? Oh. 4/8. 4/8. Yang ini? Uh, 8/8. 4/8. Okay. This one? Uh, 8/16. 8, 6, 16, 12. 12, betul ya. 12. Oke. Yang ini? Twenty-four. 24. Okay, that's right, John. Yeah. So, this is 24. Oke, yang warna hijau? Green ini, yang link circle? 10. Uh, 10, 16. Betul, 10, 16 ya. Oke. Sorry ya, John ya. And then yang ini? 4, 8. 4. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 4, 16. Berapa? 4, 16. 16 ya. Oke. Ini? Oh, 1, 2, 3. 3/12 ya. Yang ini? 1, 2, 3. 3/6 ya. Jadi kalau kamu lihat di sini, ini sama nggak? 1/2 and 2/4. Bukan. Sama nggak? Nggak. Sama, John. Ya. Dari Coba mana? Coba kamu gabungin ini ya, warnanya. Ini kalau misalkan disamain, kan. Nih ya. Kalau digabungin gini, kelihatan nggak? Set, ini gabung ya. Kalau yang ke kiri digabung, yang kanan juga harus digabung ya. Nih. Yang kanan coba kita gabung. Nah, sekarang udah sama belum? Bukan. Hah? Why? Pinknya jelek. Apa jelek? Warna pinknya kayak ada mulut. Iya nggak apa. Itu apa? Kurang berwarna sih
pensil aku soalnya. Jadi nggak Oke. sama. Oke. Tapi kalau John lihat ini sama kan ya kalau kita gabung kan ya? Oke. Ya, Jadi kayak gimana ya? John punya kue. Kue apa namanya? Kue apa? kue kentut. Bukan ya? Kue pie ya? Ya, Hmm. Atau yang kotak itu pie juga nggak? tapi aku gak mau sharing, aku pelit. Oke, nggak apa. Jadi gini, ini kan kayak apa? Kue lah ya. Cake. Oke. Cake yang bentuknya square ya. Nah, ini kalau misalkan dibagi dua, kiri sama kanan, kuenya tetap segini juga nggak, John? Tetap sebesar ini nggak? Misalkan kamu bagi dua, apakah apakah jadi berubah si ukurannya jadi lebih total kuenya masih tetap nggak? Maksudnya Iya, masih tetap. Mau dibagi 4, tetap sama nggak ukuran kuenya? Total iya, kuenya tetap sama ya. Jadi ini boleh kita bagi sebanyak apapun nggak? boleh. Boleh. Mau kita bagi 8, boleh nggak? Kalau bisa. Ya, kalau bisa ya, gitu. Tapi di sini mau dibagi berapapun nggak apa-apa kan ya? Oke? Mau kita hilangin lagi, kita satuin lagi, juga nggak apa-apa. Jadi satu utuh. Artinya kita makinnya banyak ya, gitu. Nah, Ya, ini juga sama. Ini boleh nggak aku bagi 4? Jadi kayak gini. Jadi ada 4 bagian. Boleh nggak aku bagi 4 bagian, John? apa? Boleh aku bagi 4 bagian gini nggak? Misalnya ini ada kue, dibagi 4. Kalau aku jadiin kayak gini, sama nggak? Kayak gini. Ukuran kuenya tetap segitu nggak? Ukuran Iya, total kuenya. Betul, iya, tetap segitu. Jadi boleh aku bagi 4 kayak gini. Boleh aku bagi 8 gini juga sama aja, John. Ya nggak? Gitu. Oke? iya. Jadi yang 1/2 sama nggak dengan 2/4? Enggak. Iya. Iya, ya. Jadi sama ya. Cuman beda di sini lebih banyak aja kayak motongnya lebih banyak kamu. Motongnya Oke. dibanyakin. Gitu ya. Oke? Ini juga gimana? Bye-bye. Huh? Satu lagi ya. Ini 1/4 sama nggak dengan 2/8? Sama tapi too much lines. Ya, too much line ya. Cuman tetap sama aja ya kalau kita satuin. Ini juga sama ya. 3/6 itu sama dengan 4/8. Oh enggak, itu Gitu. beda. Beda yang itu. Sebenarnya sama aja, John ya. Mereka satu tetap ini cuman dibagi 3. Cuman ini dibagi 4 dibagi 8, yang ini dibagi 6 sebenarnya. Tapi mereka ukuran satu ininya tetap satu. Kalau misalkan ini diubah jadi 8 misalnya, ukurannya tetap aja segitu juga si kuenya, John. Istilahnya gitu, ya. Oke. Cuman ini penggambarannya kurang 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 jelas ya, karena di sini di bawah, di sini di kanan ya. Cuman kalau kita lihat yang bagian sini, kira-kira sama nggak? Kiri sama kanan? Oh, iya. Sama, betul ya. Oke. Cuman bedanya di kanan apa? Lebih banyak garis ya. Iya. Oke. Lebih banyak potongan istilahnya. Gitu. Ini juga sama nggak? Iya. Hmm, ini sama ya. 2/3 is equal 8/12 ya. Gitu. Terus mana lagi? Ini sama nggak yang bawah? Bisa. Sama atau tidak? Tidak. Sama. Ya, sama, John ya. Ini kalau Eh, kita coba aku warna putihin ya. ya. Ini aku warna putihin.
Ini ya. Ini aku putihin juga. Dia nilainya harusnya sama ya. Terus warna nih, kalau kita hapus potongan-potongannya, John, si garis-garisnya ya. Coba lihat lagi. Gimana? Sama nggak? Halo? Ya, Gimana? Kalau kita hapus si potongan-potongan itu, si garis-garisnya, gimana sama. kelihatannya? Sama? Ya, Sama ya. Gitu ya, John, ya maksudnya ya. Jadi yang bikin kelihatan nggak sama menurut mata John, itu karena apa? Karena banyak garis. garisnya ya. Gitu. Tapi sebenarnya sama kok. Oke? Gitu ya. Jadi 1/3 is equal to 8/24 ya. Gimana Oke. caranya? Kalau misalkan nggak ada gambar, misalkan kita nggak tahu ya, ya ini kita kalikan aja. Ini kali 8, berarti ini juga kali 8. Berapa? 24 ya. Ya. Oke. Gitu ya. Oke. Oke. Are we Tadi- done? Kenapa? Are we done? Dan maksudnya? Kita udah selesai belum? Sudah kalau John mau. Gak mau. Nggak mau? Oke. Nanti aja. Hah? Oh no, your battery is running low. Ya, don't worry. I will charge it after this. Ini John mau kerjain di ini sisanya John boleh kerjain di rumah ya. Oke. Hmm. Ini aku kirim ke John langsung atau Boleh? ke ibu. Oke Oke. ya. Kita udah selesai. Mm-mm. Oke. Sisanya nanti John kerjain di rumah ya. Nggak mau. Why? Because I never do my homework no matter what. Don't. I don't know. I just never do my homework and I don't know why. Oke. I'm so busy, I have a job to do. Sebenarnya buat latihan doang ya, biar kamu Okay. biar Wait, my sister wants to ask you. Mm-mm. Tell you something. Wait, Ya, boleh. I'll be right back. Oke. Okay, she's here. Halo, Oke. Hello Felisa ya. 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 Besok saya bisa les jam 6 nggak ya? Boleh. Di jam 6 sampai jam 8 aku ada les lain. Felisa. Paling jam berapa, Pak? Jam 8 atau sebelum atau jam ini Felisa jam 3 sore bisa aku. Jam 3 sore. Saya masih di sekolah, Kak. Oh iya. Kenapa kamu nggak sekarang? Besok les gimana? Dinanya kalau bisa Sabtu Minggu nggak bisa. Sabtu Minggu gak apa-apa, justru aku kosongnya di situ. Oh. Mm-mm. Kalau bisa jam berapa? Paling pagi sih jam 6 atau jam 7 juga bisa. Cuman tergantung Felisa bisa jam berapa juga. Bye, guys. Udah. Apa, Ma? Nanti dikabarin lagi ya, Kak. Oke. Aku. Jam 7. Yang Jumat. Berarti besok nggak les? Teman-teman. Nanti dikabarin lagi ya, Kak.
Oke, Felisa. Bye. Oke, bye John. Oke.